মুসলমান। শুধু মোরে মানুষ করে, শুধু মোরে মানুষ করে দাওনি গো ছেড়ে, ঈমান ইসলাম দিয়ে ধন্য করিয়াছ মোরে। পথের দিশা রাসূল দিলেন, পথের দিশা রাসূল দিলেন, দিলেন পাক কোরআন। তোমার দয়ায় আমি মানুষ, আমি মুসলমান। আল্লাহ মেহেরবান, তোমার দয়ায় আমি মানুষ, আমি মুসলমান। তোমার দয়ায় একই ভাবে আছে ভুবন ভরে, সব রেখেছ রোজ হাসরে পাপিষ্ঠদের তরে। আছে আশা পাবো না জাত, আল্লাহুম্মা আমিন। আছে আশা পাবো না জাত। तकब्बुर बोलते किसे हैं? सुभान अल्लाह। तकब्बुर की तारीफ क्या है? मैं बोलने से पहले अल्लाह से दुआ करके तकब्बुर समझाता हूं इंशाअल्लाह। यह भी सही मुस्लिम की हदीस है। दो जुमले नबी ने इस्तेमाल फरमाया तकब्बुर के ताल्लुक से, अल्लाह वो दोनों से मुझे और आपको बचाए। यह है तकब्बुर मेरे भाइयों। उसके बाद मैं आगे आता हूं इंशाअल्लाह किस किस चीज में तकब्बुर होता है, आगे उसके बाद बोलकर ये जुमा इंशाअल्लाह हम खत्म करेंगे। तकब्बुर किसको बोलते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमा दिया, तकब्बुर दो चीजों का नाम है। पहली चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुमला है, पहली चीज है गमतुन्नास बतरुल हक व गमतुन्नास। दो जुमले हैं नबी करीम से। अगर हो सके तो इस मस्जिद से ये दोनों जुमले लेकर उठें इंशाअल्लाह ताला। जी हां, पहली चीज हक आने के बाद हक का इंकार कर देना, सच्चाई आने के बाद सच्चाई का इंकार कर देना, यह तकब्बुर है। और दूसरी चीज अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को हकीर समझना। तकब्बुर किसको बोलते हैं? तकब्बुर दो चीजों का नाम है। हक आने के बाद, मैंने वो हदीस नोट की और हदीस के साथ साथ मैंने उसका माना भी नोट किया है साथ में। हक आने के बाद सुभान अल्लाह हक का इंकार कर देना, हक आने के बाद हक का इंकार कर देना और लोगों को हकीर समझना। दलील सामने आ गई है, दलील सामने आ गई है। हम जो कर रहे थे वो गलत है। अब सोच लीजिएगा, आप अल्लाह के लिए सोच लीजिए, डरिए अल्लाह से, अल्लाह से डरिए। सामने हदीस आ गई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया। हम पहले से जो करते आ रहे हैं हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम वहां बहाने बनाते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह से डरो मेरे भाइयों। एक दिन अल्लाह के सामने खड़ोगे, अल्लाह को जवाब देना है। सुभान अल्लाह, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मैं हमेशा कहता हूं, अगर हमारे अमल के खिलाफ हदीस आ रही है, मुसलमान की जिम्मेदारी यह होती है कि वो हमारे अमल को छोड़ दे और अल्लाह के रसूल की हदीस को सामने ले ले। जो आदमी नहीं लेता है, अल्लाह के रसूल ने कहा, वो दुनिया में तकब्बुर करने वाला है। सुभान अल्लाह। चाहे उसका जुब्बा बड़ा लंबा हो, चाहे वो बात करता हो तो तुम्हें सुनाई नहीं देता हो, बड़ी नरम गुफ्तगू करता हो, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये आदमी तकब्बुर करने वाला है जो नबी की बात आने के बावजूद। मैं आपको एक जुमला बोलकर आगे जाना मुनासिब समझता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा हज के मैदान में खड़े हुए हैं। किसी ने आकर सवाल किया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, गौर से ज़हन में रखो इसे, कहा हज की 3 किस्में हैं, उसमें सबसे बेहतर, सबसे फजीलत वाला हज कौन सा है? सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा हज तमत्तु। कौन सा है? हज तमत्तु। 3 किस्मों में, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कौन सी किस्म कैसा करना है वो किसी और मौके पर इंशाअल्लाह। हज तमत्तु सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह। सामने वाला आदमी यकीनन वो कम से कम ताबिई तो रहेगा ना, जिसने ईमान की हालत में सहाबी को देखा, जिसने ईमान की हालत में सहाबी को देखा, उसी पे उसकी मौत भी हुई, वो ताबिई है ना। सामने वाले ने एक सवाल किया, सवाल पर फिर सवाल। मैंने अबू बकर
اور عمر رضی اللہ عنہما سے سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کی جو دوسری قسم ہے حج قران، سبحان اللہ، اور حج افراد، وہ تمتع سے افضل ہے۔ کوئی غلط ہے؟ کوئی بات غلط ہے اس میں؟ میرے بھائیوں کوئی بات غلط ہے اس میں؟ کوئی بات غلط نہیں۔ اس نے ایک سوال کیا، سامنے سے جواب آیا حج تمتع افضل ہے۔ پھر اس نے ایک سوال کیا، میں نے ابو بکر اور عمر سے سنا ہے دوسری قسمیں اس سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس کا جواب سنیے۔ اب ابن عباس کا جب بھی نام آئے، نوجوان ساتھیوں، میرے بچوں، جب بھی آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام آئے، کچھ چیزیں ذہن میں لا لو۔ پہلی چیز یہ ہے حبر هذه الامہ ہے۔ ابن عباس کون ہے؟ حبر هذه الامہ، یہ پوری امت کے سب سے بڑے عالم۔ حبر بولتے عالم کو، یہ امت کے سب سے بڑے عالم، مفسر قرآن، سب سے بہترین قرآن کی تفسیر کرنے والے، حمامۃ الحرم، کیا نام ہے ان کا؟ حمامۃ الحرم، حرم کا کبوتر، کیا نام؟ خوش ہو جائیں گے آپ۔ حرم کا کبوتر، کبھی حرم چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، زیادہ تر وقت ان کا حرم مکی میں گزرتا، اسی کے اطراف رہتے جیسے کبوتر حرم کے اطراف رہتا ہے۔ حمامۃ الحرم، بہت بڑے عالم۔ اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا دی، اللہم علمہ التأویل۔ یہ رسول اللہ کی دعا ہے عبداللہ ابن عباس کو، اللہم علمہ التأویل، اے اللہ ان کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ جواب سامنے سے سن لیجئے، موضوع تکبر ہے۔ جواب عبداللہ ابن عباس نے کیا دیا؟ حج کے سلسلے میں سوال ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے یہ افضل کہا، تم کہہ رہے ہو ابو بکر اور عمر نے اسے افضل کہا، تم نبی کی بات کے اوپر، سبحان اللہ، تم نبی کی بات کے اوپر ابو بکر اور عمر کی بات کو لے کر آ رہے ہو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ چاہے آسمان سے پتھروں کی بارش تمہارے اوپر برسا سکتا ہے، نبی کی بات کے اوپر اور کسی کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم یہ بولتے ہیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں بولتے ہو؟ کیا بولیں پھر؟ صحیح مسلم کی حدیث نہ بولیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بطر الحق، حق آنے کے بعد حق کا انکار کرنا، یہ تکبر ہے۔ اللہ ہمارے سارے علماء اکرام کو حق آنے کے بعد حق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی آنے کے بعد سچائی پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تکبر کا ایک اور معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ اکبر، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو، دنیا میں کسی کو حقیر نہ، اللہ نے ہر ایک کے اندر یہ خوبی عطا فرمائی ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ میں تمہارے سامنے بات بول کر آگے لے کر جاتا ہوں، آپ نے سنا ہے الحمدللہ۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چھوٹا سا جملہ بول دیا، 10 بار آپ نے سنا ہوگا اسی ممبر سے، 10 بار آپ نے سنا ہوگا اسی ممبر رسول سے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا۔ کوئی دن شاید ایسا نہیں گزرتا مسلمان اس سے بدتر جملے نکالتے ہیں، گھر میں بھی نکالتے ہیں، باہر بھی نکالتے ہیں، ہوٹلوں میں نکالتے ہیں، نئی بچی کو کر لے کر آنے کے بعد اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، کیا بولا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے؟ کیا بولا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو؟ جی اللہ جزائے خیر دے۔ جو خد میں ذرا چھوٹی ہیں، ہائٹ ذرا کم ہے، خد میں ذرا چھوٹی ہیں عورتیں، میری بہنوں، بس اللہ کی ان باتوں پہ عمل کرو، اللہ کے رسول کی ان حدیثوں پر عمل کرو، بس اتنا کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچا لے، یہ میرے اور تمہارے لیے کافی ہے۔ اتنا ہی کہا کہ ہائٹ میں کم ہے، یہ اتنا لفظ اللہ کے رسول کا جملہ سنو، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، نہ کیا بڑا جملہ نبی نے کہا۔ اے عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا ہے، لو مزجت فی البحر، اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے سارا سمندر گندا ہو جائے گا، سارا سمندر گندا ہو جائے گا۔ تم اپنے گھروں میں میں تو تعجب سے کبھی کبھی دیکھتا ہوں ٹیچروں کو، جو بچے یاد رکھتے ہیں نا آڑے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ کس کو؟ ٹیچروں کو جو بچے یاد رکھتے ہیں نا، وہ کانا ٹیچر، وہ لنگڑا ٹیچر، وہ سائیکو ٹیچر۔ کیسا؟ وہ سائیکو ٹیچر جس نے تمہیں پکڑ کے انگلی پکڑ کے تمہیں قابل بنایا، دنیا کے سامنے تمہیں کھڑنے والا بنایا،
उसका एहसान तो ये था सारी जिंदगी भर जब हाथ उठाते माँ बाप के बाद अपने टीचर को दुआ देते, इसके बजाय तुम क्या करते हो, टीचरों के साथ तुम ऐसी हरकत करते हो। जो बोल रहा हूं ना मैं, ये गलत नहीं बोल रहा हूं, जो चल रहा है वो बोल रहा हूं। बहुत सारी किस्में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर तरह का तकब्बुर हराम है। রহমান তোমার দয়াই আমি মানুষ, আমি মুসলমান, খোদা মেহেরবান তোমার দয়াই আমি মানুষ, আমি মুসলমান। আজকের সভার যোগ্যতম সভাপতি সাহেব, স্টেজে উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, স্নেহের আদরের মাদ্রাসার ছাত্ররা, সামনে বসে থাকা দিনদার ইমানদার বাবজি ভাইজানেরা আমার, প্রজেক্টরের মাধ্যম দিয়ে দেখনে ওয়ালি সুননে ওয়ালি পর্দানশীন মা ও ভগ্নীগণ, সমস্ত তারিফ প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজকে আমরাকে এই জামিয়া মিনহাজুল উলুম ও জামিয়া তুবা লিল বানাতের মাদ্রাসার উন্নতির কল্পে এই জালসাতে আমরাকে আসার, বসার, শোনার আল্লাহ তাআলা সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহর শুকরিয়া আদা করে আমরাকে নিজের নিজের জবানে বলতে হবে, সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। তিনার পরে জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর কোটি কোটি দুরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। বাবজি ভাইজানেরা আমার, ছেলের মতন ছেলে মনে করেন, এই মাদ্রাসার জালসা যখনই আসছি তখন বচপনা ইয়াদ চলে আসছে, বাচ্চা ছিলাম। এখনো মেলাই জায়গাতে কইছে কি বাচ্চা আছে, এটা মৌলভী সাহেব তোমাকে মোবাইলে খুব বড় বড় লাগছে জি, কোন স্টেশনে আনতে আসছে, তুমি ছোট তালবিলি মেয়ে আছো, কইছে জি ভাই, মেলে জায়গাতে কইছে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আপনারা হয়তো ইউটিউবে ফেসবুকে দেখেছেন